पापी मानंकु संहार करिबा पई प्रभु अवतार नहीं आसबे आमर ए उदय बटर गोटे सुंदर वार्ता आम अंचल पई आम पारादीप पई सतरे कौन कल्कि रूपरे प्रभु अवतार नहीं आसबे ए कलिजुगरे आमर एकाक्षर नाम प्रकाश हेब भक्तंक मनु संशय तुटिब गुप्त नाम जहु प्रकट हेब भक्त मानंकर मेल होइब आम्भे स्वयं अनादि ठाकुर आपे होइबु कल्कि अवतार उदय बट लीला हेब उदय पापी माने करुथिबे जे भय एटी पापी माने भय करुथिबा जुगाध मालिकारु यह संगृहीत अनादि कालरु प्रभु रही आसिचंदी भक्तंकर दुख दुर्दशा आसिले दुखरु पार करिबा पई प्रभु आसी थांती बा अवतार नहीं थांती ये होची सही धाम उदयबट धाम उदय बटरे उदय स्कंदे कल्कि रस आस जानिबा उदय स्कंदे कल्कि रस सुजने शुणी हुओ तोष उदय नीलाद्रि बिहारी उदय कंदरे लीला करी उदय कंदरे उड़े नेत उदय बट स्थान क्षेत्र भक्तंक पाई रूप मोर तेणु कल्कि अवतार उदय बट मूले बास कल्कि प्रभु करी आस तर तर नोहिण स्थिर तत्व गुरुंकु सेवा कर उदय बट निज धाम कल्कि प्रभु भज नाम भज कल्कि एकाक्षर एघर कलिरु निस्तर राजीव लोचन दासर धारणा नाम ब्रह्मसार तत्व ह्लिंग श्लिंग क्लिंग दामना भावरे आमर यही महामंत्र ये जप करा सहित सत्य कल्कि राम ओं भज अनंत गोपाल सत्य धाम हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम पतित पावन कल्कि राम सत्य सनातन हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम माने जेतबळे द्वारकार बुड़ेकिरी आइले तांको इटा बुड़ेकिरी आसिकिरी जो काठरे भासिकिरी आसिले सी होगले कौन कल्कि राम कली जुगर राम जहाँ कहती जगन्नाथ को कली जुगर राम से विश्वावसु कूले जन्म मोहर बोलाए दैतापति से कि सी तो सबू सी तो कृष्ण सी तो राम सी कृष्ण सी है कली जुगर जगन्नाथ से तांकु कहती कल्कि माने कल्कि जुगर अवतार बा कल्कि राम ये कली जुगरे कल्कि राम अवतार रे आसबे कि माँ आमर बा अच्छे दशम अवतार रे कल्कि रूप रे आसबे कल्कि स्वतंत्र गोटे अवतार नहीं आसबे माँ 12 हाथ खंडा धरी मेलछ संहार करिया को कल्कि रूप रे आसबे सेतबळे तो आसीबे ता माने एबे कली जुग चालीची सत्य कली समय देखु जे कली जुगरे कल्कि अवतार बोइले सी जे घोड़ारे आसबे सी तो गोटे अवतार किंतु अबिका कौन माने तांकर नीरव होइकिरी बसचंती से कौन कथा कहउजनी बौद्ध रूप से कल्कि अवतार अवतार हेइचिंती पुणी केतबळे उठिबे घोड़ा उपरे बसिबे पापी संहार करिबे जे ठाकुरंक ये रे रहिचंती तांकु केमती पार करिबे उद्धार करिबे ठाकुर को जे जप करुचंदी से मान को उद्धार करने को प्रभु आसबे नहीं कि समस्त कौन ठाकुर को जप करुचंदी तू जप करू नाहंती जो माने सत्यर अनुसंधान रे अछंती मन पवित्र करी ठाकुर को भजुचंदी से माने आमे जानु छे कलिरु पार हे कि सत्य जुग को आसीबे बोली एया तो बात आउ ना आउ कोन बात रहउछ हरे कृष्ण हरे राम यह एक महामंत्र बोली आमे अनेक वीडियो रे आपण मान को जणैछु ए महामंत्र सहित आ एक सुंदर किंवदंती एठार आम अनुभव कले लेखा अच्छे एक आम जानिले माँ प्रत्येक दिन तांकर जो समय टिकक बाहर से समय रे से तांकर बसिकरी यही हरिनाम जप करने सहित कल्कि राम को से जप कर माँ से छोट भजन टी आस जानिबा गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरंद से मकरंद पान करी तरी दे व्रत घेड़े तरी ले ब्रज नारी से ब्रज नारी पयरे मन थाऊ निरंतरे मन निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धार वासुदेव मोते उद्धार वासुदेव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बार्धक्य समय रे आमे भगवान को प्रति एते आकृष्ट काहे के होउ से कथा टी कहि नहीं सेतबळे सबु जाग जंजाल जंजाल भितरे तथापि ठाकुर को पूजा करो
ଟିକେ ପୂଜାपूଜି କରି ପିଲାପିଲି କେମିତି ଖାଇବେ କେମିତି କେଉଁଠିକି ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ଇଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତଥାପି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ରଖିଛୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିବୁ। ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ବି କମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। କରିକରି ସେମିତି ସମୟ ଗଲା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ହେଉ କର୍ମରେ ବି ଅଛୁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଏଣେ ବି ଆକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଲାବେଳେ ତ ଶବ ହେଇଗଲା ବେଳେ ସେଇ ରାମ ରାମ ଡାକ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ଆମେ ତ ଶୁଣି ନଥାଉ ମରି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମଲାବେଳେ ଆମର ଶବଯାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରାମ 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 ନାମ ଟିକକ ଜପ ହେଇଥାଏ ନାଇଁ କି? ସେଇଟାକୁ ତ ନେଇଯିବୁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଯିବ ସେଥିରେ। ଯାହା କରନ୍ତି ହେଇ ତୁ ପାଠ ପଢିଛୁ ସେ ପାଠଟାକୁ ନେଇଯିବୁ। ସେ ପାଠଟାକୁ କେହି ନେବେନି, ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଥିବି ବା ମୁଁ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବି ମୋ ଜୀବ ଗଲାବେଳେ ନ କହିପାରେ ଏଇ ରା ପଦଟା ତ ଆସିଯିବ, ଆଚ୍ଛା। ସେଇଥିରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ଏ ଧନ ପଛରେ କାହିଁ ମା ଗୋଡଉଛି ଏତେ? ସେ ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ, ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। କେହି ନୁହଁ କାହାର, କି ପୁଅ କି ଝିଅ କି ବୋହୂ କିଏ ନୁହଁ କାହାର। କେବଳ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ଏକା, କିଏ ନୁହଁ କାହାର। ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥାଉ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମା। କାହିଁ ସୁଖ ସମୟରେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବାନି କି? କାହିଁ ଦେଖିଆନି? ତ ସୁଖ ସମୟରେ କାହିଁକି ମଣିଷ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ଡାକୁନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସେ ତ ସବୁ ସାରି ଦଉଛି ନା। ତ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେହେ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ସିଏ ବି ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାଇଁ ମା, ସମାନ ଆମେ ଅଛି? ମାନୁଛୁ। ଆମେ ଦାନ କାହାକୁ ଦଉଛେ? ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦାନ ଦେଉଛେ ସେ ଦାନଟି ଆମର କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ମା, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ? ଜାଣୁଛେ କି? ନା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତାହେଲେ ଦାନଟି ଯୋଉ ଯାଉଛି ସେ ଦାନଟି ଆମର ଜନହିତରେ ତ ସେ କାମରେ ଆମେ ଲଗାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ବା ଭାଗବତ ପାଠ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାକୁ କ'ଣ ପଇସା ଦେଇପାରିବ ମା? ନା ଦେଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ପଇସାରେ ତ ତାକୁ ଆମେ କିଣିପାରିବାନି। ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ସେଇ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି ମା। ତା ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି କି? ପଇସା ପଛରେ କାହିଁକି ଏ ମଣିଷ ଗୋଡ଼ଉଛି? ସେଥି ନେଇକିରି ଆଜିର କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ।